May pangga! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Sabihin mo. Energy. Noon, ang simple lang sa isang pihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. 107.7 Energy FM Kalibo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. May pangga. Energy! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:07 in the morning. From the rivers of Bataan to the hills of Libacol, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vasta to Calibo and Matala to Balit, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahay, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Abahay, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Abahay, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be Sa Energy. an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the
Kabiserang Banwat Kalibo, Kabugusan, Probinsya Dagat, Luzon, Visayas, Mindanao, around the world. Good morning! Sa mga kasimanwatari sa probinsya Takan, bugtaw na, bango na. Alas 6:11, magkaroon nga adlaw kada Miyerkules. Petsa 15 na sa buwan Abril, nagatungaon kita. Kanuyang mana nag-Abril, nag-Holy Week. Abay, tunga sa buga na. Kada sigid magtaliwan ng mga inadlaw ba? Nagapangalagad yun aksyon sa energy, prangkahan na. Ngani bukas yun natin karang mga linya at komunikasyon. Pwede yun kamo magpartisipar. Inyurong oras banwa. Mag-text o tumawag sa 0928-125-7274. Pwede man sa man karang mga landline number. Dial 268-6118. Sa mga nagpamati sa inyong mga radyo, sa inyong mga television, sa Aklan Cable TV sa Channel 3, good morning. Kama naman sa Facebook Live, ay naka-live kung kita magkaroon sa Facebook page at Energy FM. Uso yun nga mga Energy FM 107.7 Kalibo. I-like, i-follow, mag-subscribe. Ag-share nyo kung natin yung Facebook Live. Now na, alas 6:13. Padayon natin karang paghimay-himay sa mga issue lokal. Rung matunog man makaron. Rung Katiklan Boracay Bridge nga may notice of award yun yan eh. Maghalin sa DPWH nga pirmado ni Secretary Vince Dizon. Address to Mr. Ramon Ang, it's San Miguel Holdings Corporation. Uminit lalo rung usapang tulay. In fact, hindi na maka-istorya ta, maka-mano-mano ta. Rung sambilog sa very vocal nga miyembro ta Konseho at Banuang Malay nga naga-oppose sa rondaya krang Boracay Bridge. Si SB member Hope Pagsugiron, magkamano-mano ta, hindi na. Sa second part itaton karang pagpangalagan. Bao pasensya gid sa mga mamang driver na mga sweet lover. Makasugubo man matuod. Rung pilang ra ka mga operator, driver, tricycle, ang uwa na sugod, uwa na kabaton, ginatawag nga ayuda, ay uwa sanda sugod sa naging guidelines, DSWD. Aksyon sa energy! ay mana uwa sanda na kaibahan sa organisasyon orong ginatawag nga TODA nga sambilogid sa classification requirement
Agud magkabaton kurundayang ayuda. Nga although nagnaba-naba skiriti, arong presyo't gasolina ag diesel, tuman man sa gyapon kamahal. Compare mo sa presyohan ay noon. Kagayo-gayo. Ani do yun rong sakit buot itbila ka mga driver nga may mga franchise man na kami. And we chose nga hindi mag-join sa toda. Bilang personal matamana namon nga desisyon. Baw haron ta naging masubo nga rason. Ano rong mahimo karat gobyerno ta? Ay nagakalisod man sandaron sa rundayang problema sa gasolina. Kung tatawaan man sandat na pagtagumpangon, ay pila pa ka mga mamang driver, sweet lover nga ra. It mga pampublikong tricycle. Urong naghanduman ang maayudahan. Kahapon sa regular session itaton karang Sangguniang Bayan. Baurong gina-expect tartang talakayon. Urong mga pressing issue riya sa Banwat Kalibo. Uwa matratar. Ang kamanat na sitwasyon sa ongoing rang Kalibo Public Market, ongoing construction. Kama naman rong problema rong pagiging compliant sa mga requirement. Rundayang Kalibo Memorial Park and the Crematorium. Uwa man hatalakay. Sa energy. Rung CAFEB Financial Report. Uwa man matalakay. Ay ano't randang ginsangagan rito. Wrong resolution ko no. To adopt rong bagong rang obispo. Iya Diocese of Kalibo. Obrahat resolution to adopt being anaklanon as son of Aklan. Rong bagong obispo. Idaton karang probinsya, Diocese of Kalibo. Ag si SB Christine rong nagpabutsang uwa paabigit at parameter sa mga makaruyon. Pero sa aton nga mga hagang doon nga mga opisyales, Sangguniang Bayan at Banuang Kalibo, rupumuyo nag-remind may mga pressing issue kita nga dapat trataron nga mas importante pa. Mga resolution nga tawaan gid itahayga sa opening itati-atihan rong ati. Rong mga costume kuno dapat pang ati. Ano ba mga costume ati? Di ba ro mga lumang gambong nga mga gabot-gabot? Bukon ko no, mga dahon-dahon ko no. Suno kay SB Marte. Ang bago nga ni, matyo si Eva ag si Adan, tagator nagasuksok, it mga dahon-dahon nga ron. Ro resolution bagid nga maobra it mga ginatawag nga Walk of Fame.
Sino man ro ibutang itsura tarito sa Walk of Fame nga ron. Basi magbutang kamotot itsura, gambawot magkalibunon nga bukon at Walk of Fame, ang Walk of Shame na rumagwa. Pero banwa, rundayan nga mga kinahangan tawad pagtagumpang day abi kuno uwa si SB Rex Bautista. Ay may ana nga official travel. Kani uwa matrata rundayan karang nga mga concern. Sa idayo mit ana karang komitiba. With regards sa CAFEB financial report. Ay uwa man si Mark C. Rong event manager at CAFEB. Bangod may business I don't know kung ano rong naging rason sa may business ano ba? Travel o as usual. Ararong dugang tang nasayuran. Ayro mga residente gali una sa Mabilo. Aro mga naga-oppose nga ra. Itoron doyon nga krematoryo. Aside sa nagpaabot sa datsugan, Disyembre pa, may sugid nga ni nga may Abril pa. Last year, sa opisina ni Mayor Sucro, nagpaabot man sandra ita sugat sa ton karang Penro Aklan. Agrong sabat it Penro Akan, forward na rundayan nga concern sa Regional Office DENR. Ang duyon paro andang ginahugat-hugat ag natukiban pa. Itron daya karang mga residente. Rong ginasugid kuno nga may ECC na. Negative banwa. Ag hibayag nga ni kunurong taga-region sa pag-inquire ng dagara sa ginasugid nga may ECC kunurong doyon ang krematorium ag taga-sayuran niya nga ni over the phone it Region 6 DENR nga doyon ka na ba rong ginatawag nga chimney it crematorium. Naghibayag lang kuno rong mga taga-region. Aga man na uwa patasan daron it ginatawag nga ECC. Nga ni taliwas ra sa ginasugid. Ang may environmental compliance certificate na rondo yung proyekto. Oro andayang mana ay rong ginatawag nga CNC. Bukod at ECC, CNC rong Certificate of Non-Coverage. Ay kung usapang CNC nga ra, ay matsakadali malang ka mag-apply. Agbisan man hambay the DENR Region 6. Bisan man na may CNC sanda, pwede tagyahapon man na sandagagson kung non-compliance sanda sa Clean Air Act and Clean Water Act. Ay sa ginsend nga complaint letter it mga residente sa Penro Agan
Ambay it penro, iakaton buyot tarong letter, buyot taman rong copy itrong daya karang CNC. Ambay penro akan ha forward na sa DENR EMB6. Aron daya karang complaint letter. Ki mana 3 meters manarong chimney. Itrondo yung crematorium. Na hinibayag leta ko nuro mga taga DENR Region 6. Sa rondayang gin forward nga letter. Idron dayang mga complainant resident of Mabilo. Ararong sabat it penro akan ni OIC PENA or penro OIC Engineer Jurli D. Zubiaga. Environmental greetings. Basahon ta ha. Agud sayud nyo nga himot tikang ro mga residente rin na para maayos ro andaman nga sitwasyon. Daya nga rahay sabat gutara ita penro aklan sa mga complainant nga ra. This is in relation to the letter of the concerned citizen of Mabilo, including you. Nga naka-address rong letter. Bali imaw ro nagtindog. Sa sobra sang gatos tanan nga mga nagpirma sa rondayang petisyon. Was received by the office on February 4, 2026. Inquiry whether an Environmental Compliance Certificate, ECC, has been issued for the proposed Bagong Kalibo Cemetery and Crematorium located in Barangay Mabilo, Kalibo, Aklan, which the residents experienced foul and unpleasant odors allegedly coming from the facility during the test burning. In view hereof, please be informed that the letter concerned will be forwarded to DENR EMB6, considering that the said office is the department's bureau task for the issuance of Environmental Compliance Certificate o ECC pursuant to PD 1586 and or for proper appropriate immediate action of the issue. Further, for the concerns on alleged unpleasant odors which will be deemed as nuisance, you may report this matter to local government unit of Kalibo, Aklan, who has the jurisdiction over the area and has granted power authority to the welfare of the public in accordance with the provision of Local Government Code of 1991. Thank you very much. God bless. Permado ni Penro OIC, Penro Aklan OIC, Engineer Jurli D. Zubiaga. Tama man ay Mr. Zubiaga nga hambay. O galing paabot yun andaron sa LGU Kalibo. Arong makonsider nga nga nuisance. Arong mga ginasugid nga unpleasant odor. Hasugid yun andara sa LGU Kalibo. And yet, uwa man niya ni sanda pag tawit tayong pangod. Anirong ginasugid nga may
ECC na kuno. Nga sunod na sa aton nga mga nagpaabot nga it complain sa Penro nga nag-inquire man rito sa DENR EMB6 haywa naman at ECC pa nga release CNC pa yung manaro andang ha-comply rong Certificate of Non-Coverage. Agiyan nakabutang sa rondayang CNC. Basahon tahindo na ra. Ay iba ang CNC, iba ang ECC. Agrong kinahangyan ana, hayrong ECC mga kasimanwa. Alas 6:32 na gali. O bilaan ay ka mga reminders, magapanumbalik kita, standby. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaroon na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa, ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una it serbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Beautiful girl. Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito Lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpit Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama, ganyan. tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool.
Fidelita po, ito ng mga Aklan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung ulo ko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kami sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonali Visitasyon, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan kugid. Mabudlay ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa Soling Tapsideria, halika na. Sa Kalibo dito, saya ang dala. Silog meals na bagong luto pa. Nilagang baka at bulalo pa. Dingdonggo pariswak sa gana. Sizzling foods na nag-iinit pa. Arroz, kaldo, goto at lomi pa. Batchoy na sarap, tikman mo na. Soling Tapsideria, kain na. The Only Rice, Queen of Kalibo na. Only Rice, busog ka talaga. With free soft drinks, dagdag saya pa. Chicken, inasal at limpo pa. Rice bowl meals, panalo na. Sa Soling Tapsideria, balik ka. Kainan ng barkada, pamilya pa. From umaga
Suling Tapsideria 1 is located at Rojas Avenue Extension near ASU Calibo. Suling Tapsideria 2 is located at Regalado Street, Poblacion, Calibo. Soon to open, Suling Tapsideria Makato Branch, located at Poblacion, Makato, Aklan. Workforce Career Institute. Workforce Career Institute offers graduate programs like Master of Arts in Nursing, Master of Science in Radiologic Technology, and MBA in Health Management. Is now with strategic partnership with the University of Makati, a CHED accredited institution widely recognized as a trailblazer in the field of education. Workforce Career Institute and University of Makati strategic partnership is established to deliver holistic, practical, and high-quality education. Workforce Career Institute is now ready to officially welcome individuals who are ready to upskill, upgrade, and reskill. For initial screening of your admission requirements, please submit clear, colored, scanned copies at admissions@workforce-institute.com. For further details, you may call 0917-155-3325 or telephone number 500-0526, local 036. Refer a friend and be rewarded. Workforce Career Institute. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Kasimanwa. It is now 6:43 in the morning. Nay rong kakabati nyo no. Rong Workforce Career Institute. Nga nag-offer it the graduate programs like Master of Arts in Nursing, Master of Science in Radiologic Technology, and MBA in Health Management. Agarong Workforce Career Institute ay may partnership with the University of Makati. Ag may andara nga open house sa pag-abuton nga Mayo 6. Umpisa alas 9 agahon hasta alas 5 hapon. Unaron sa Pitong Bukon Street sa Poblacion sa Banwat, Ibahay. Ani pwede ka mo makabisita ha sa Mayo 6. 9 a.m. to 5 p.m. o pwede man kamo magtawag sa dugang nga detalye sa 0917-155-3325 o sanday ka nga landline number area code 036-500-0526 rong Workforce Career Institute. Alas 6:44 aton nga magkamano-mano si SB member Hope Pagsugiron. May kang tanan ha. Sa rondaya guman karang mainit-init. Haraguman gumpok. Arong issue sa Boracay Bridge. Ay bangod nga ni may notice of award. Ang paghuwa rong DPWH nga pirmado mismo ni Secretary Vince Dizon. Address to Mr. Ramon Ang at San Miguel Holding Corporations. Despite ang arong malaynon, aklanon,
ay naga-oppose sa rundaya karang proyekto. Nakaabot yun man siguro sa pagtayumpangot. Rundaya karang objection. It mga malaynon. Even the provincial government. Nakaabot yun siguro sa national government. But they chose to ignore this objection. Halin sa mga residente nga maging pinaka-apektado sa rundaya karang proyekto sa bilog sa very vocal nga miyembrot konsehot Malay si SB member Hope Pagsugiron. Iya imo sa linya ay may session man sanda makarang adlaw. SB Hope, good morning. Good morning kasi Manon Jofel sa tanan nga nagapamati sa kahanginan it inyong programa. Thank you for the invitation. God bless everyone. Thank you sa imo karang oras sa gintao kamon no ay dayagon rong nagiging talk of bukod niyang talk of the town, talk of the province and even nationwide no rong tulay sa Boracay despite sa kabuhay-buhay ninyo nga mga tikangon nga nahimo opposing the said project. Ano ro inyong reaksyon nga haram may notice of award si DPWH kay Mr. Ramon Ang? Yes, kasi Manon Jofel no, tama ka no nga abogida opposition very vocal at ang mga stakeholders and in which it gin-strengthen dayang side it atong mga stakeholders and sectors nga affected through sangunang bayan resolution at the same time resolution it aton sangunang panlalawigan. With this recent development no may update kita nga haawad it aro bid sa San Miguel. So actually yes, sole bidder. Yes, andang unsolicited proposal. So unsolicited means ay do San Miguel taro nagpalapit sa gobyerno bukod taro gobyerno ro nag-invite kanda no. So anda tara nga proposal. So by the way kasi Manuan Jofel no to go back sa aton nga ginaistoryahan. Hay daya nga akon nga reaction, ako malata nga reaction no. Hay personal reaction nababatyagan is una is expected no. Expected man akon nga matawan sanda award dahil nga nakita natin kung gaano kadasig pero DPWH mag-entertain kay San Miguel. Yes, at the same time hay uwa gid itano kalaban abi no na nagkontra kanda sa bidding doon nga ni mabahol ro investment at the same time hay mabahol ro kailangan nga ano gid nga kumbaga influence aside sa influence it company no bago maduso do mga makaraya nga project kay nga makita natin kasi mo ng Jofel hay may local resistance sa area kung si inanda i-implement do project. At the same time to akong reaction is at the same time disappointed man no dahil nga ni considering may mga resolution ro local government, Malay and Aklan, agdo at mga stakeholders and sectors nga apektado, hay din the question no kung if ever na side man si DPWH ron do concern iya sa idagom no. So wa kita sanda for example efforts man nang at least to consult personally. Bukod nga magsayid lang sanda sa kung alin do gina-feed ni San Miguel if ever nga information kanda kung alin man doon hay wa kita kasayod. So but kasi man ng Jofel awarding to award giving the notice of award or officially gintao kay San Miguel ro project ay may mga ano mangyapon doon may mga requirements na i-comply. This is just a beginning, kumbaga haba-haba pat ang that's correct. Process ro andang maagyan kara dahil next karon hay andang lutuon nandaro PPP contract or public-private partnership agreement tanda no contract sa di karon makasulod do mga terms and isa di karon for sure
nga require man gyapon nun do mga permits, necessary permits sa andang construction sa local. So pangayo man nandaron sa local. So Correct. mabalik man nandaron sa local government kasi man ang Jofel. Kaya doesn't mean nga Tandagin Tauro Award okay sa anda sa national hay It doesn't mean empower na 100% sure na. No, Yes. no. Yes. Wa pa sa doyon nga istorya. And kamo sa konseho, no, rung opisyales it Banwang Malay. Said ko may mga plans yun kamo, no, nga himuon agud ma-insist dung objection. Like, for example, kinahangan karon to start the construction, hayrong ECC nga ginatawag, no? And I doubt may andawon karang ginabuitan, so i-process na darong ECC nga ron, no? So magalapit ka mo sa DENR, rung i-consider abi karon the environmental impact kung may assessment sanda, no? Ag may plano ba rung LGU to ask the court to issue a writ of kalikasan para maharang anay ron na yung proyekto? With regards to that, kasi Manuel Jofel, actually, wa para na istoryahan sa council, no? So, I think premature man ka kung mag-tawid statement about I that. understand. But, my personal opinion, actually, personally, ginaisip ko man ro, doon nga option and sa aton mga pareho nga mga advocates, nga mga stakeholders, nga affected, mga concerned, nga mga groups, mga organizations, iya sa Banwang Malay, probinsya at Aklan, hay, i-consider man doon, no? But, may mga requirements abiro writ of kalikasan, kaya ginatanaw naton kung pasok baro aton nga current nga situation, nga pwede siya sa writ of kalikasan. Kasi initially, as far as I have heard, it requires at least 2 municipalities, no, minimum. Hindi pwede nga isa lang ka municipality, no? O di kaya province-wide, parang ganon. So, ginatanaw natin doon, no, kung pasok pa siya sa province-wide since affected man do aton nga Of course. provincial government. That's correct. SB Pagsugiron ay even the Sangguniang Panlalawigan or the LGU Aklan hay may objection man, no? Rong former Vice Governor and now SP member Boy Kimpo, even him alone in his personal Facebook account, nag-post him at objection. Yes, kasi Manuel Jofel, doon ay na-formalize at last year pa sa andang Sangguniang Panlalawigan resolution. So, siguro it's the lawyers who can determine, no, it takes further study if ever qualified siya for writ of kalikasan. But I believe, hay mabastok ta royon nga way, no, dahil nga ni nga our constitution ay at the same time do mga laws naton iya sa Pilipinas ay pwede naton. That's correct. Sa environment. Oo, ay pwede naton bisitahan umandong proclamation number 1801, no? Nga part of Boracay is declared a marine reserve, no? Ag maabo nga mga legal battle inyo karang idig deeper pa, no? Agud ma-impose gid ay haron yan despite makon nga una rong objection it hagus bilugon nga aklan ay the national government chose to ignore it. Ngani ay may sambilog kita nga kalibunhon nga nag-message katon nga dapat man na i-challenge naton roaton nga mga representatives sa aklan, no, in aid of legislation bisan may mag privilege speech ito nga ma-elevate ron dayang nga concern, no, sa House of Representatives and even sa Senate. Yes, kasi Manuel Jofel, no, that's a great help, no. So, siguro sa mga makaroon nga bagay is let's be more strategic dahil nga ni at makita mo nato atong House of Representatives mga rais busy sanda sa sa mga national nga mga concerns like do yung problema pa naton sa crisis sa gasolina, mga makaroon. So, but that option hay matagyapon. I think that's an okay option, no. But for now, we're focusing sa raya nga mga movement aton nga local at the same time sa mga advocate groups, no, nga para nga ma-continue mas strengthen naton atong advocacy iya sa Aklan at sa Banwa at Malay nga
ag ma-prevent do mga misinformation dahil sa kasi manon Joffel ababo kita ko nakita no sa social media nga mga misinformation gid so ag masakit pa halimpat sa kapwa man mismo naton nga mga aklanon so tuyon nga mga misinformation mga kumbaga wa ko na sa nanginasisi but I think they are just victims of misinformation. Kaya it's our duty man nga i-advocate naton do mga factual information nga para do atong mga kababayan iya sa probinsya Itaklan hay tama man do andang maintindihan regarding sa issue kasi manon Joffel. That's correct, no? Nakalibot-libot ka sa mga grupo, no, individual, organization nga will be directly affected sa rondaya ka nga proyekto. Ano ro andang reaksyon? Ano ro andang ginpaabot kimo? Actually, kasi manuang Joffel hay abot ato na obra nga efforts no aside sa formal may mga informal talks nga diyo nga nga mga action. Actually, formalized it aro opposition at mga stakeholders dahil nga bago tanamon ng hapasardo resolution hay haba ta nga proseso ro haagyan ito yung resolution nga opposition sa bridge isaon di karon do committee of the whole nga committee hearing. So di karon sa committee hearing una present to tanan nga mga stakeholders to note kasi manan Joffel wa kami nag-ubrat resolution nga wa pa ka present si San Miguel. Actually August 2025 nag-present si San Miguel sa Sangguniang Bayan regarding sa project proposal kaya well informed the whole council regarding the project gipangutan na ro San Miguel sa mga concerns sad to say may mga concerns nga wa sanda maisabat so long overdue actually kasi manan Joffel do resolution it SB in opposition was passed 2026 na February no kaya mamba nato nga balance anro pag-decide isang unang bayan with regards to the matter kasi actually nauna pa nga ni present through San Miguel and then gi-invite through mga affected stakeholders so hindi siya kumbaga nga one-sided nga decision dahil both parties hay natawaan i chance no nga saktong proseso ginsunod. Yes, manuang Joffel. And speaking of long overdue na nga ni matuod no may session ka mo magkara is there a plan no kung sino man committee in charge to reiterate the said resolution? Balik kasi manuang Joffel tomorrow pat aro Sangguniang Bayan session no but I already submitted another resolution na for first reading tomorrow. So first reading of the title malang ron. So next karon hay committee hearing. So diyon nga resolution is directed sa DPWH with regards sa notice of award. So, address mismo kay Secretary Dizon. The department address mo sa department mismo kasi mo ng Joffel din nga resolution so if you want nga basahan ko the resolution kay daya ro ana nga title dali nga a resolution expressing these collective sentiments of the Sangguniang Bayan and the local government of Malay Aklan on the award of the Boracay Beach project to San Miguel Holdings Corporation, taking into consideration its impact on local stakeholders and community. So, haragon dong bag-o kasi una nagkabutangon gid rong ginatawag nga notice of award no. So daya rong recent nga resolution gid man ay unagon in action yun at Sangguniang Bayan no with regard sa pag-award no rong notice of award sa San Miguel Holding Corporation. So hinaga ron iga reading and then the following kailan iga committee hearing dayon imaw? It depends kasi manuang Joffel no sa schedule dahil busy man abiro aton nga Sangguniang Bayan dahil kababong mga concerns no sa aton nga local government sa Boracay Island nga gina-address aton nga mga Sangguniang Bayan kaya and let me ask you SB Christine ba si malipat ako SB Hope
Hope Christine nabi matuod ay nayang rung session itsang gunayang bayan naka-live imora. True session is not live. Aha. Makara kasi manong Jofel. Okay, sige lang ay proceed gali kami rin na just in case, no? Oo, magayo-gayo pa man. Well, anyway, sige lang ay this is everybody's concern, no? Ag kinahangat awat oras ag tiyempo gidra. Well, sa imong message sa mga malaynon, Boracay non, bilog nga malaynon. Yes, kasi manong Jofel, I would like to grab this opportunity, no, dahil nga may mga aklanon kita nga naghahamba nga mas manami kuno may tulay dahil mas madali ang sada makatabok sa Boracay, mas mura kuno andang maging expenses dahil land travel lang. So akon nga point di karon is wa ko gina-invalidate to inyong concern dahil as minimum wage earners hay nabubugatan kita sa atong mga daily expenses. But tanawon man naton ro aspeto nga rotulay nga ron bukon taron it libre dahil gani nga public-private partnership. Correct. Hay the owner karon gid is private sa Makara dahil under imo sa public-private partnership. Correct. Which is San Miguel. San Miguel is a conglomerate business. So pakita kasayod kung pilaro anda nga iga pataw nga toll free. Agdi karon sa toll free nga ron, they can increase it anytime. Correct. Dahil doyon hay regulated it national government agencies ag San Miguel. Sa di karon man sa anda nga structure it management board sa toll free hay uwa gid it voting power ro LGU Malay Aklan or kung sino nga representative katon. So more on puro taga national government ag San Miguel. So anytime pwede sila mag-increase it anda nga toll fees kung pila man anda nga gusto. So at the same time hay tanaw nato no ro ginakita abi sa terminal fee nga ginabayaran at mga turista hay di karon nun gaadto sa provincial government in which doon nga kwarta hay ginagamit man ni provincial government panggasto sa mga social services. Ano ro example karon? The provincial hospital nga libre ro pagpabugong hay doon unaon gaadto. So mas gusto pa baga itaklanon nga itaoro kita it Boracay sa isa ka higante nga kumpanya for their private use. Kumpara nga lokita it Boracay hay itao sa provincial government nga makabenepisyo hay direkta ro mga tawo through the social services nga paggamitan ni pondo. So doyon do mga That's correct. SB Hope ay harang ani one of the example nurong pagpatindog it San Miguel it airport sa Katiklan nga naging ghost town na ang international airport ng Kalibo, no? That's the effect, no? And that's the impact. That's the impact, and it could be the same impact, no, with the economy loss, no, sa probinsya Tacloban sa runduyon nga proyektong tulay. Yes, kasi Manwang Jofel. Actually, I'm from Malay, no? But of course, syempre as an Aklano, may concern man kita sa iba nga mga Aklano, no? Especially nga, although nga, abong mga mahambaro man mga tao nga bukumat manami sa provincial hospital, ay kung makita natin overcapacity abero ato nga provincial hospital, pero una man gihapon na ato mga dedicated doctors and nurses. Nga gina-cater sanda. So kung makita mo lang alin do sitwasyon sa provincial hospital, may mahambal man nga ako ka-experience with public health. Actually, naka-sleep over ako, no? Nga magbantay pasyente sa provincial hospital, kahit sa mga local hospital. So, kita ko rin sitwasyon, nakatuhog man ako sa hallway, nga naka-folding bed lang. So, kaya I relate to them, no? But mas, I pity more ng mga doctors and nurses nga compare mo kung gaano ka busy ro doctors and nurses sa public hospital compare sa private hospital, no? Kung kaabo nga mga pasyente ay gina-cater gihapon i provincial hospital, but that's another issue, no, nga mag-expand, mag-improve. But ang Rufax Makara ay ro kita it terminal fee hay gaagto di karon isa sa mga ginaagtunan doon do provincial hospital nga para maging libre dahil doon hay financed by the provincial government at Simonong Joseph. Din nga ni kung may mga kasimanwa kita nga hindi approve, no, sa service at provincial hospital, how much more,
no, kung matapyasan parong pondo para sa provincial hospital. Yes. Come to think of it. Mm-mm. Mazero gid no kasi in Mabudo provincial government it's as I have heard 500 million do budget it provincial government. Sa health service. It's half billion para sa provincial hospital. Actually doon pinakamabaho nga inabudgetan it provincial government with regards to social services kasi mo ng Jofel. Okay. So, do you know, SB Hope, ay rung said ko, rung mga concerned stakeholders, tanan, gidon yung mga stakeholders is concerned with this matter, no? Ay maabo abi bisan sin nga banwa sa probinsya takan no nagpaabot itandang concern nga aron posible maging impact like over commercialization, the cultural preservation, the livelihood displacement, and the environmental degradation, no? Din do mga naiisip about mga aklanon, no, bukunyak malaynon, dahul aklan nga Boracay is not just Boracay, it is our home. Ngani hay dapat una gidrong preservation. Yes, tama yun, no? Kasi manang Jofel, no? Tama kayo sa imo nga ginhambal nga ron. Well, may mga harsh na biya nga mga comment, no? Na what naman nagadat mahimo kay Ramon ang ay, mga makaron-karon nita. But anyways, ay sa sunod galing natin itakil no mga makaroon yung bagay nga ron, no, mga harsh yung comment, ha? Ay daya ro aton, gina-assure yung natin sa publiko that the LGU Malay, kabin ro aton nga Sangguniang Bayan, ay on top of the situation. Yes, kasi manang Jofel, kasi doon manggedro atong mandate, no? It atong nga Sangguniang Bayan as strengthened and mandated by the local government code. Abugin niya salamat at may kahit nga gahon. Have a great day. Thank you so much, SB Hope Pagsugiron. Aksyon sa energy. Mahaba-haba pang laban daan. Ay may iga pa sa uman nga resolution, no, rung SB Malay with regards notice of award at DPWH to San Miguel Holding Corporation. Pero may ato niya ni karang sang kiring opinion. Speaking of resolutions, kasi pirmi nato nababatian man, no, that it is just a mere scrap of paper. No, nga kung hindi man sundan it the action, ay man gihapon man at mahimo. Maabo nga opposition with regards to the Boracay Bridge project. Rundaya karang mga resolutions, may resolutions rong Malay, may resolutions rong Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlalawigan na Baclan. And kahapon sa session Sangguniang Bayan at Kalibo, may andaman nga resolution ang objection man sa Rundayan Tulay. Sa energy. Ano rong mahimo rundayang mga resolution? There should have a coercive force sa rundaya karang mga national infrastructure project. Hindi lang resolutions nga gubot hambayon, expressions of sentiment, kailangan maging seryoso. There should be a concrete action. Ang kinahangan gid karon nga may case nga ma-file before the court. And there should also be a formal appeal elevated
sa aton nga Senate o mas mayagid kung sa presidente mismo at nasyong Pilipinas ag rohambay tangani kaina ro aton nga Congress. They need to engage, to initiate a House investigation ag ma-elevate pagid into a Senate investigation. Mana busy. Ara may krisis sa langis. Ara may ginaatupag nga ano nga ni dayang raho? Impeachment. Alahay, paano na lang rong concern man naton sa Isla at Boracay? Of course, unagon dong stakeholders, mga local businesses, the affected communities. Dapat unagid i-fully mobilize arong pag-present ng dait unified position. Ay maabuon matuod nga oposisyon. No? Halin sa LGU Aklan. Halin pa sa ibang mga kabanwahanan niya sa isla, sa probinsya at Aklan. Pero sa man siguro aton nga may elected officials nga resolution is not enough. Kinahanglan gidron nga sundat aksyon. Aksyon sa energy! Bagantayan natin na mga kasimanwa ay mahaba-haba pamandan. May mga requirement pa nga i-comply si San Miguel Holding Corporation. Although it is between this multi-billion company and the national agency, which is the DPWH. Pero kinahanglan gyapon ang damanaog in locality sa mga iga-process nanda nga mga requirements. Good morning, Anay, kay OFW Adventure nga nagapamati katon. Also, to kasi Manuang Teresa Rimon Irabon Perez from Orani, Bataan. Sa paring tol, Edwin Managbanag, good evening, konsihal ng kalibutan, may gulay. Sa akin nga paring tol Edwin, sa Milpitas, may dahil nga hapon kinyo na. Good morning from Pinas. Sa Ninong Vince Mahe, sa Ninang Maria Lenny Rabito and my family, ayungin, sa gusto na magkaunit seafood ni paring Edwin. Sige, uli. Magaha si Nanay. Good morning kay Nanay Rita and Tatay Chris. Managbanag family in Dongon East, Numancia. Action sa energy! Okay, padayon kita. Oras alas 7:15 na. From Malay, back to Kalibo. Mensahe. Good morning. SB will not dare to investigate the problem of Kalibo, for they are part of the problem or they are beholden to someone. Ararong ginahambay tayo bigaina nga ni nag-react riba naton ng mga kasimanwang Kalibo noon.
and prove this wrong. Ay dayagot arong nagiging interpretation. Itaton nga mga concerned kalibunuhon sa andan nga mga obserbasyon. Aron ginahambang ito kayo nga there are a numerous, a lot of pressing issue to be tackled and to provide the concrete solution. Ro mga violations, etc., ro mga nakatenggang proyekto, and yet, kung ano't ang mga pastaring nga resolution rong ginatratar nanda. Malabo man ang istorya ron. Nga ni ano mahambag naton karang nga mga taga-Sangguniang Bayan. Again, this is the message loud and clear. SB will not dare to investigate the problem of Kalibo, for they are part of the problem or they are beholden to someone. Who is that? Daya ba ang ginasugid katon nga fruit of sharing? Bakit ganun na lang kahirap? Pero sige na sa aton nga pagtutog ka na. Ag sa handom nga gabay pa. Malinawan, agud maaksyonan. Aksyon sa energy! Ron tayang usapin pa yang sa krematorium. Ron ginasugid nga ECC ko no, gali CNC tagali. Taga sa yuran ni DENR EMB6 nga 3 metro. Wandang at chimney, hinibayag lito kung sanda rito. Ay ginag-confirm naman na namon rea ha, nga uwat ay ito ECC pa nga gintao. With regards to that project, ruha comply pang mananda, heron dayang CNC. Ay basi dayat aman na ron ginabida nanda rin na nga ha-comply nanda rong ECC. Tapos may plano na sandang buksan o mag-operate. O hara, dali lang. Ay basahon ta kung ano rong ginatawag nga CNC. Ay halin mismo ra sa DENR, Environmental Management Bureau, Western Visayas. Hara rong letter nga pirmado ni Attorney Ramar Niel V. Pascua, rong Regional Director. In accordance with the revised procedural manual for DENR Administrative Order Number 30 Series of 2003 of Presidential Decree Number 1586, this Certificate of Non-Coverage. May number da. Makaraman kung ECC, may number manimaw. Pero dayet abi CNC, bukod at ECC. O hindi tawon pag anurong number nga na. Issued to local government of Kalibo, Aklan on April 14, 2025. Very, kanupatan. Sandagon yung gali, kahapon. No? Sandagon yung kahapon. Rundaya karang CNC. Basi dahil tarandang ginobrang business to start the construction. Bukod at the ECC anay. What asan da makasikirt ECC ay nagsikirt asan da CNC. Maagam, no? For this, Kalibo Memorial Park and Crematorium
with ancillary building phase 1. For phase 1 yan nirong CNC nga na. Classified as item 3.6.11 infrastructure projects, buildings, including housing, storage facilities, and other structures, cemetery, memorial park, and similar projects. 0.3734298 hectares. Doon siguro yung coverage at phase 1, no? Based on project area. This issuance of the certificate shall not exempt the grantee from compliance with applicable environmental laws, rules, and regulations, including the permitting requirements of other government agencies, neither create any right nor be used as an authorization to implement the project. You may proceed with the implementation only. Klaro ha? You may proceed with the implementation only after securing all the necessary and relevant permits from other pertinent government agencies. Moreover, any expansion or modification other than specified above that will result for the project to be within the coverage of the PSTOL be considered as a violation of PD 1586 and shall be subjected to imposition of fines or penalties amounting to 50,000 pesos. Doon no nakabutang sa rundayang Certificate of Non-Coverage. Hindi ito Environmental Compliance Certificate. Ay nagahugat-hugat pa in magiging sabat rung mga residente nga nagapetisyon nga nagatutol sa rondaya karang crematorium alone para klaro ay kung sementeryo wa sandad problema dayat ang crematorium randa nga gina bayabagan ay gahugat lang sanda ita sabat ay ha forward good ita Penro Aklan randa karang complaint letter gahugat lang sandad sabado from DENR EMB6 ay base kung ipaagi man sa Penro no or i-copy furnace rong complainant mga complainant doon rong ang posibleng manabo so hugat-hugaton tapagidron at kung ano man rong naging update sa iba pa nga mga ginaputos kontrobersiya nga mga ongoing projects siya sa Banwat Kalibo. Agro mga projects nga nakatenga iya man sige hapon sa pinalanggang Banwata. Sa yaman sa inyong pag-ibag aton magarong adlaw Martes. Tomorrow again, same time. Only here sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Kasi Manuang Jofel, reporter ng bayan. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang